Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Basis Data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 7400/3007, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Rengga Asmara. Di sini di pertemuan yang ke-28 kita akan membahas mengenai More Package Concept. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menuliskan package yang digunakan dalam fitur overloading, mendeskripsikan error dengan referensi mutual subprogram, menginisialisasi variabel dengan prosedur yang hanya sekali, dan mengidentifikasi persistent state. Overloading enable untuk menggunakan nama yang sama untuk subprogram yang berbeda di dalam blok PL/SQL, subprogram atau package. Membutuhkan formal parameter dari subprogram untuk membedakan dalam number, order, atau tipe data family. Enable untuk membuat yang lebih fleksibel karena user atau aplikasi tidak dibatasi dengan tipe data spesifik atau jumlah dari formal parameter. Catatan, hanya lokal atau package subprogram bisa di overload. Contoh dari overloading: overpack SQL, create or replace package overpack is procedure add depth, pdep now in department .id %type, pname in department .name %type, default unknown, plog in department .location id %type, default null, procedure add depth, pname in department .name %type, default unknown, plog in department.location id type default null, and overpack. Overpack body.sql, create or replace package body overpack is procedure add depth, pdep now in department.id %type, pname in department.name %type default unknown, plog in department.location id %type default null, is begin insert into department id, department name, location id, value pdep now, pname, plog, and add depth procedure add depth, pname in department.name %type default unknown, plog in department.location id %type default, is begin insert into department id, department name, location id, value department underscore rec.net file, pname, plog. Contoh dari overloading, haruslah fungsi yang built-in yang di-overload. Sebagai contoh, lihat fungsi toChar dari standar package. Function toChar p1 date return varchar 2, function toChar p2 number return varchar 2, function toChar p1 date p2 varchar 2 return varchar 2, function toChar p1 number p2 varchar 2 return varchar 2. Jika Anda mendeklarasikan kembali subprogram yang built-in dalam PL/SQL program, local declaration Anda menumbuki dari global declaration. Gunakan forward declaration. Anda harus mendeklarasikan identifier sebelum mereferensikan. Untuk sintaknya, create or replace package body forward back is procedure award bonus, is begin calculating, and procedure calculating is begin and forward back. Create or replace package body forward back is procedure calculating, procedure award bonus is begin calculating, and procedure calculating is begin and. Membuat
prosedur yang hanya sekali. Create or replace package text is text bertipe number. Selaraskan semua public prosedur atau function and text. Create or replace package body text is declare private variable, define public or private procedure or function, and begin select read value into text from text read where read name sama dengan text. Restriction dalam package function yang digunakan dalam SQL. Sebuah fungsi yang dipanggil dari query atau DML statement tidak dapat berakhir pada transaksi yang sedang berlangsung. Membuat atau merollback ke save point atau atur sistem atau session. Sebuah query statement atau DML yang parallel statement tidak dapat dieksekusi. Sebuah DML statement atau dimodifikasi database. Sebuah DML statement tidak dapat membaca atau memodifikasi tabel partikular yang sedang dimodifikasi oleh DML statement tersebut. User defined package text pack. Create or replace package text pack is function text, pay value in number, return number, and text pack. Create or replace package body text pack is function text, pay value in number, return number is read number sama dengan 0,08. Begin return p value dikalikan read and text pack. Invoke dari user defined package function dari sebuah SQL statement. Select text pack .text salary last name from employee. Persistent state dari package variable. Contoh, create or replace package com package is gcom number sama dengan 10, procedure reset com, pcom in number, and com package. Create or replace package body com package is function validate com, pcom in number, return boolean is vmax com number, begin and validate com, procedure reset com, pcom in number is begin and reset com. Persistent state dari package variable. Contoh, user code execute com package reset com 0,25, max com 0,4 dari 0,25, gcom sama dengan 0,25. Sedangkan user join pada 930 lakukan query insert into employee last name commission PCT value Madonna 0,8, maxcom 0,8. Dan pada 935 execute com package reset com 0,5, maxcom 0,8 dari 0,5, pcom 0,5. Pada pukul 10 Scott execute com package reset com 0,6. Dan pada pukul 11 maxcom, pada pukul 11 Jones melakukan rollback, kemudian exit. Kemudian Jones pada pukul 11.45 login kembali dengan gcom sampai dengan 10, maxcom 0,4. Mengontrol persistent state dari sebuah package cursor. Contoh, create or replace package factor is cursor C1 is select employee ID from employee or by employee ID descending, procedure proc 1 3 rows, procedure proc 4 6 rows, and factor. Create or replace package body factor is vmno number, procedure proc 1 3 rows is begin open C1 loop fetch C1 into vmno dbms output line ID -2 vmno exit when C1 % row count lebih dari sama dengan 3 and loop and proc 1 3 rows procedure proc 4 6 rows is begin loop fetch C1 into vmno dbms output line ID vmno exit when C1 % row count lebih dari sama dengan 6 and loop close C1 and factor. Untuk mengeksekusi factor, set server output on, execute factor
prop 1 3 rows execute vector prop 4 transfer 6 rows. PLSQL tabel dan record dalam package. Untuk membuatnya, sintaksnya adalah create or replace package. emp package is type emp table, type is table of employee percent, row type index by binary integer, procedure read emp table, emp table out, emp table type, and emp package. Create or replace package body. emp package is procedure read emp table, emp table out, emp table is i binary integer sama dengan 0, begin for emp record in select bintang from employee, loop emp table i emp record i plus 1, and loop. Rangkuman dari bawah ini adalah pertama, overload subprogram menggunakan forward referensi, menggunakan procedure runtime only, deskripsikan URI deliver dari package function, mengidentifikasi persistent state dari sebuah package object. Overview. Sekian penjelasan dari praktikum bab 28. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.